Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have another listing for sale. 877 square meters along the road, walking distance to the beach, White Sand Beach, located in Barangay Balhaan, Alegria, Cebu, a southern part of Cebu province, which is around 2 to 3 hours or 3 hours drive from Cebu City. So, mana siya guys. Mao na siya ang sitwasyon kini along the road din sa unahan na ni guys na daghang mga foreigners pud nagbalay diha, so that is the basis of the seller nga daghan ang mga foreigner na malit diri. So ang presyohan na mo diri na naging sa tag 3,000 per square meter. So if ever somebody will buy or ask the price, they are the one to negotiate. So may ilang gusto may tabo. So na lang na guys, ato na lang nagikuan kay although it's my friend, ako ng amigo ang tag-iya na kanang kuyog nako, sila gyud tag-iya niya, share na sa iyang igsuon. So mao na siya guys. So very nice ang location man sad gyud. Ang highway mga dul-dul rasad, more or less ang highway naras mga 100 meters away po ang highway guys. Then ang beach napod sa mga 100 to 200 meters away. So mao na siya. Yeah, all are flat terrain with several coconut trees, and there are some also kanang mahogany trees. Then this is yet tax declaration, but no problem with that because owner can testify or can sign, not testify, no, kanang lain na testify. Owner can sign kay sinunod naman nila an extrajudicial settlement for sale, extra settlement of a portion, to sell a portion. So mao na sistema. So ano siya guys. So kini from here kay mo, although it's along the road, kasada gini siya. Then water and electricity are available. So mao na tay basis sa seller, di lang po sila magpa kuan kaayo sa presyuhan nila kay mao naman gyud kasagaran. So just in case, no, kanang bahangyo kita nara man sila dito, pwede rin nato istoryahon. So ana siya guys, kay walking distance to the beach naman lang po ni siya. Then nindot ang location kay dili kayo sa pang residential yun. So muna siya guys. So pila may maigo ning 877 square meters. So muna siya. Alam to diri ang dagat na makita na ko unasan. Wa na lang memo naog. So ni proceed mi gamay sunahan. Nakita pod na ko nga naday beach lot dito kanang beach resort. So ano tayo itong gibasihan sa aside from this kuan, pwede taad to sa beach resort dire mo na yung beach resort. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. This is Fishing Negros Island. Muna siya guys. Okay. So, sa una man ko, dire man ko trabaho sa una, sa Alegria. Dire ko na-assign as a government employee. So, retire naman ta. So, familiar po na ko gamay mga tao ba. Kaya kailangan na to. Okay? Thank you and God bless to all. Happy viewing.